Good morning everybody, selamat pagi semuanya. Before studying, we pray first based on our belief. Sebelum belajar, kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Okay, you have prayed and will attend the list of via LMS. Baiklah, kalian sudah berdoa dan mengisi daftar kehadiran melalui LMS. Today, we learn about expressing self-introduction. Hari ini, kita belajar mengenai ungkapan jati diri. Because you haven't known me, I'm going to introduce myself first. Karena kalian belum tahu Miss akan memperkenalkan diri Miss terlebih dahulu. My name is Hana Prihartiasningrum. You can call me Hana. I'm a teacher at training from STKIP Pegari Bandar Lampung. Nama Miss Hana Prihartiasningrum. Kalian bisa panggil Miss Hana, Miss Guru PPL dari STKIP Pegari Bandar Lampung. It's my short profile that you have known. Itulah profil singkat dari Miss yang kalian sudah tahu. The situation you meet with the new person at your office. What do you say? Situasinya kalian bertemu dengan orang baru di kantor. Apa yang kalian katakan? You say by introducing yourself to him. Ya, kalian mengatakannya dengan memperkenalkan diri kalian kepadanya. Actually, what is social function of expressing self-introduction? Sebenarnya apa fungsi sosial dari ungkapan jati diri? Social function of expressing self-introduction is to maintain good interpersonal relationship with other people. Fungsi sosial dari ungkapan jati diri itu untuk menjalin hubungan pribadi yang baik dengan orang-orang lain. After you know about social function of expressing self-introduction, we continue discussing about introducing yourself. Setelah kalian mempelajari mengenai fungsi sosial dari ungkapan jati diri, kita lanjutkan membahas mengenai perkenalan diri. How do you introduce yourself? Bagaimana kalian memperkenalkan diri kalian? Now we discuss about introducing yourself. Sekarang kita membahas mengenai perkenalan diri. The verse you can use expressing hello, my name is. Yang pertama, kalian bisa menggunakan ungkapan halo, nama saya ialah. For example, hello, my name is Noni. Contohnya, halo, nama saya Noni. The second, you can also use expressing let me introduce myself, my name is. Yang kedua, kalian juga bisa menggunakan ungkapan perkenalkan, nama saya ialah. For example, let me introduce myself, my name is Hana. Contohnya, perkenalkan, nama saya adalah Hana. And the last, you can use expressing nice to meet you. Yang ketiga, kalian bisa menggunakan saya adalah senang bertemu kamu. For example, I'm Noni, nice to meet you. Contohnya, saya Noni, senang bertemu denganmu. If there is someone who introduce himself to you, what response
do you say for his introduction? Apabila ada seseorang yang memperkenalkan dirinya pada kalian, tanggapan apa yang kalian katakan untuk perkenalannya? Responding of expressing others that you can use is like, tanggapan dari perkenalan orang lain yang kalian bisa gunakan seperti the first, nice to meet you. Yang pertama, senang bertemu denganmu. The second, how do you do? Yang kedua, itu juga senang bertemumu. And the last, pleased to meet you. Yang ketiga, senang bertemu denganmu. Next, we discuss about the grammar of expressing self-introduction. Selanjutnya, kita membahas mengenai tata bahasa dari ungkapan jati diri. What the grammar is used on expressing self-introduction? Tata bahasa apa yang digunakan pada ungkapan jati diri? The first, we learn about pronoun. Yang pertama, kita belajar mengenai pronoun. What is pronoun? Apa kata ganti? Pronoun is a word to replace noun with the purpose for avoiding repetition word. Kata ganti ialah sebuah kata untuk menggantikan kata benda dengan tujuan untuk menghindari pengulangan kata. Pronoun consists of, kata ganti terdiri dari the first, a personal pronoun. Yang pertama, kata ganti orang. It refers person or noun. Ini merujuk pada orang maupun kata benda. There are two kinds of personal pronoun. There are subject and object. Ada dua jenis kata ganti orang, yaitu subject dan object. The subject of personal pronoun is I, he, she, it, we, you, and they. Subjek dari kata ganti orang ialah saya, dia laki-laki, dia perempuan, dia untuk benda, kami, kamu, dan mereka. For example, Vina is a good storyteller. She always tells sad story. Contohnya, Vina pencerita yang baik. Dia selalu menceritakan cerita yang menyedihkan. She on the sentence refers to the person that is a Vina. Kata ganti dia perempuan pada kalimat merujuk pada orang, yaitu Vina. The object of personal pronoun is me, him, her, it, us, you, and them. Objek dari kata ganti orang ialah me, him, her, it, us, you, and them. For example, Dinda give me a gift. Contohnya, Dinda memberi saya sebuah hadiah. Me on the subject refers the action of verb. Me pada kalimat itu mendapatkan perlakuan kata kerja. The second, possessive pronoun. Yang kedua, kata ganti kepemilikan. It refers ownership in the sentence. Merujuk pada kepemilikan dalam kalimat. In possessive pronoun, we only learn about the possessive adjective. Dalam kata ganti kepemilikan, kita hanya belajar mengenai kata sifat kata ganti. The possessive adjective is my, his, her, its, our, your, and their. Kata ganti kata sifat ialah kepunyaan saya, kepunyaan dia laki-laki, kepunyaan dia perempuan, kepunyaan dia benda, kepunyaan kita, kepunyaan kamu, dan kepunyaan mereka. Possessive adjective is followed by noun behind.
kata ganti kata sifat itu diikuti oleh kata benda di belakangnya. For example, his name is Jack. Contohnya, nama dia adalah Jack. His is followed by the noun of name. Kata ganti kepunyaan dia laki-laki diikutin oleh kata benda yaitu nama. It refers that the person has name is Jack, itu merujuk pada orang yang memiliki nama itu adalah Jack. The second we discuss about a verb to be. Yang kedua kita membahas mengenai verb to be. What is a verb to be? Apa verb to be? Verb to be is used to explain the sentence situation. It has many forms depending on the subject. Verb to be itu digunakan untuk menjelaskan situasi kalimat. Memiliki banyak bentuk tergantung dari subjeknya. There are 3 types of situation. Ada 3 jenis situasinya. The first, positive form. Yang pertama, bentuk positif. In positive form, there are 7 subjects with 3 to be. Dalam bentuk yang positif ada 7 subjek dengan 3 to be. For subject I, we use to be am. Untuk subjek saya, kita gunakan to be am. For subject he, she, and it, we use to be is. Untuk subjek dia laki-laki, dia perempuan, dan dia untuk benda, kita gunakan to be is. And the last, for subject we, you, and they, we use to be are. Yang terakhir, untuk subjek kita, kamu, dan mereka, kita menggunakan to be are. For example, she is from Bali. Contohnya, dia perempuan dari Bali. The second, negative form. Yang kedua, bentuk negatif. In negative form, after subject and to be, we add not. Dalam bentuk yang negatif, setelah subjek dan to be, kita tambahkan kata not. For example, we are not from Tataan. Kita tidak dari Tataan. The last, interrogative form. Yang terakhir, bentuk tanya. In interrogative form, to be is put before subject. Subject is put after to be. The question mark is put in the end. Dalam bentuk yang tanya, to be diletakkan sebelum subjek. Subjek diletakkan sesudah to be. Tanda tanya diletakkan di akhir. For example, am I from Manggala? Contohnya, apakah saya dari Manggala? I show you the example of expressing self-introduction. Miss tampilkan contoh dari percakapan ungkapan jati diri. You can see, kalian bisa melihatnya. I think my explanation is enough. Miss rasa penjelasan Miss sudah cukup. Thank you for your attention. Terima kasih untuk perhatian kalian. Good morning and see you. Selamat pagi dan sampai jumpa kembali.